अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल लौलावी। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात सियासत की होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से एक तरफ से जहाँ जारी है, वहीं दूसरी तरफ से बयान बाज़ियाबी हो रही है। और सज्जाद गनी लोन का आज बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुसीबत में डाला है। उस हवाले से हम बात करेंगे और बात गुलाम नबी आज़ाद की भी होगी क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साउथ कश्मीर के दौरे पर है, पैदर पे वहाँ पे जलसे कर रहे हैं और आज उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के हालात अब ठीक हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए। उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पूंछ से, जहां पे पूंछ में सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। सदर जिला पूंछ में मिलिटेंट ठिकाने का पर्दा फाश करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया है और दारा संगला में असल्ला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जिसमें 7 IED शामिल है, हैंडसेट और दीगर काबिल एतराज मवाद, जिसको आज सिक्योरिटी फोर्स ने बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पूंछ में एक मिलिटेंट हाइड आउट का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है, जिसमें भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया। आपको बता दें कि सरहदी जिला पूंछ में असला गोला बारूद का ये पुराना जखीरा बरामद करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया है और एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान पूंछ के तहसील सुरनकोट के दारा संगला से असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें 7 IED शामिल है, एक हैंडसेट है और दीगर काबिल एतराज मवाद भी है, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। 7 जो IEDs है बताया जा रहा है कि जंग आलूदा है और इस दौरान एक गार के अंदर वहां पे खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है और वहां से कंबल और कुछ दीगर जरूरी सामान जो है वो भी बरामद हुआ है। फिलहाल इस हवाले से मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और बड़ी कामयाबी आज सिक्योरिटी फोर्स को पूंछ में, जहां पे मिलिटेंट ठिकाने का पर्दा सिक्योरिटी फोर्स ने फाश किया है और भारी मिकदार में 7 IEDs जो कि जंग आलूदा है, उसके साथ साथ कंबल और दीगर जरूरी सामान को आज सिक्योरिटी फोर्स ने बरामद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गुलाम नबी आज़ाद की करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां हैं जो पिछले 70 सालों से या पिछले कई सालों से लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबत उठानी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि अब जो है सियासी पार्टियों को लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बल्कि तामीर और तरक्की की बात होनी चाहिए। दफा 370 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो मेंबर पार्लियामेंट है, जब उन्हें पार्लियामेंट में दफा 370 पर बात करनी चाहिए थी तब वहाँ पे वो खामोश रही। और पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जोर शोर से जारी है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद कई दिनों से जनूबी कश्मीर के दौरे पर है, जहां पे वो लगातार अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं और आज भी एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्हें 370 पर बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में, तब उनके जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो वहाँ पे खामोश रहे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दोबारा उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा और उन्होंने कहा कि डबल शिफ्ट में जो है काम किया जाएगा। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के हमरा GM सुरूरी और एडवोकेट सलीम परे, सलमान निज़ामी और बाकी लीडरान भी आज मौजूद थे, जहां पे उन्होंने अनंतनाग में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ
کہ کشمیر میں اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. میں تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سیاست میں آنے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی لوگوں کے عوام کے جذبات سے نہ کھیلے. کچھ سیاسی پارٹیوں نے پہلی گزشتہ 75 سال سے تم کے جذبات سے کھیلا. اس کا نتیجہ نکلا کہ کوئی کہتا ہے 1 لاکھ، کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ، لیکن یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان قربان ہوئے، مارے گئے، اور ہزاروں ہماری بیٹیاں، بہو بیٹیاں بیوہ ہو گئے، اور ہمارے ہزاروں والدین اپنے بچوں، نوجوان بچوں سے محروم رہے. اس لیے اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی کرسی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، وزیر بننے کے لیے، چیف منسٹر بننے کے لیے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے. اور جب بھی کئی لیڈروں کو موقع آیا کشمیر کے بارے میں بولنے کے لیے، چاہے 370 پہ بولنے کے لیے، یا ہماری اسٹیٹ لی کی تھی اس پہ بولنے کے لیے، یا 35A لیا گیا اس کو بولنے کے لیے، تب وہ پارلیمنٹ میں چپ رہے. اس وقت اس کے بعد بھی آج تک چپ رہے. لیکن آج الیکشن آیا تو آج الیکشن میں پھر وہی جذبات ابھار رہے ہیں لوگوں کے، جس سے جو اس طرح کے جذبات ابھارنا ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے لوگوں کی، ہماری آنے والے مستقبل کو پھر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ. ان سیاسی لیڈروں سے میں کہتا ہوں کہ وہ باز آئیں، وہ تعمیر اور ترقی کی بات کریں، وہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، وہ ڈبل شفٹ کی بات کریں، ٹرپل شفٹ کی بات کریں، کیونکہ وہ لیڈر کام نہیں کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ. چلیے، غلام نبی آزاد کو سن رہے تھے جو کوکر ناگ میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی. آگے بڑھتے ہیں، بات پیپلز کانفرنس کی کرتے ہیں، کیونکہ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کا بڑا بیان سامنے آیا ہے. اور سجاد غنی لون نے نیشنل کانفرنس اور PDP کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور PDP نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ عزت اور محبت کے بغیر جو تعمیری ترقی ہے یہ بے سود ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک نہ عزت اور وقار مل جائے. سجاد غنی لون نے کہا کہ لوگوں کو اس بار حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے. اور نیشنل کانفرنس اور PDP کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ آج شمالی کشمیر بارہمولہ میں ورکرز کنونشن سے سجاد غنی لون نے خطاب کیا، جس پر انہوں نے نیشنل کانفرنس پر کئی الزامات عائد کیے. اور انہوں نے کہا کہ جہاں پارلیمنٹ میں نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ کو دفعہ 370 کی بحالی کی بات کرنی تھی، وہاں پہ وہ خاموش ہے. آپ کو بتا دیں کہ سجاد غنی لون شمالی کشمیر سے پیپلز کانفرنس کے پارلیمانی امیدوار بھی ہے. اور آج ایک بڑا جلسہ ان کا منعقد ہوا شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں، جہاں پہ ورکرز کی اور لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی. اس موقع پر پیپلز کانفرنس کے دیگر لیڈر بھی اس جلسے میں موجود تھے. سجاد غنی لون نے مزید کیا کچھ کہا وہ آپ کی نظر کرتے ہیں. جماعت اسلامیہ پہ کرو شروع یا یل ملٹنسی بھائی دوبک یہ ایجنسی پھلن یہ ایجنسی کران یہ ایجنسی کران نمن امو ایجنسی ہن الزام لگو تمو کڑک عمر جیلس ام ٹٹلی ایتی اقتدار کے کیچڑ میں یہ دبے ہوئے ہیں، لت پت ہے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو آیا سو آیا، سب پر الزام باس دوہی وہ BJP. میں ون تو خدا سن پاس آج برو وہ دو کن رہت چھو فاروق عبداللہ صاحب انڈیا ٹوڈے ہز دِوان انٹرویو. مطلب مے گئی مندش ایز اے کوشر لٹرلی اس بچھا اے خدایا مے کن ترٛٲیتو نظر مے کیا کورمو مے رٔٹتو پانس سۭتۍ. یِمن چھُ علاوٕ رام بھکتی أمِس چھُ رام جی رومُت کینٛہہ نہ چھُ أمِس رام جی ہُنٛد عزت أمِس چھُ BJP رومُت. یہِ چھُ دپان کیٖژاہ کٔرۍتو مےٚ تہٕ میٛٲنِس نیٚچوِس رٔٹۍتو پانس سۭتۍ. PhD ییٚلہِ بہٕ درٛاس مےٚ دوٚپمس یہاں DDC پر یہ اپنے جو اس کا ایلائی ہے اس کے ساتھ بدماشی کرے تو لوگوں کو کیا دے گا. دوٚپُکھ ہے کیوں یہ کیسے پھٹ رات کیسے پھٹ رہو 95% لوگ چھِ تِم نمو مار کھو کیا جیل گئے. یہ چھا پوٚز؟ مجھے فخر ہے میں کھیو جیل تہِ تہٕ مار تہِ تہٕ ٹارچر تہِ. بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز تھٲیزیو اکھ کتھ یاد مار کیٛاہ چھُ جیل کیٛاہ چھُ مےٚ چھِ پاے. اگر بہٕ کتھ کر
بکر دل کات نو مار دن والے نیشنل کانفرنس والے خبر تم کیا کت کر مارچ تے تھی مار دان تم دہ ٹھیک اگر آج مار دان تہ کت پہ ژٹ نیوک 370 کی سہ نیو پارلمنٹ نہ نیوک قشر لکو 370 نہ ہکن واپس ٲنِتھ یہ نیو تہ پارلمنٹن تو واپس تہ ہیٚکہِ پارلمنٹ کت کرن تتہ چھن کران کی یہ کرن تتہ کران اچھ تقریر کرنے سے کیا گژھِ تتھ کر جو کت وہاں تو کوئی بات نہیں چلیے سجاد غنی لون کو آپ سن رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دفعہ 370 پارلیمنٹ نے چھینا ہے اور پارلیمنٹ ہی بحال کر سکتا ہے. ناظرین خبر پی ڈی پی سے بھی ہے کیونکہ آج کئی لوگوں نے پی ڈی پی کا دامن چھوڑا, بتائیں گے آپ کو, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا تجارتی وقفے کے بعد محمد رفیق پنڈت اور دوسرے لوگوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی. پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا اور محبوبہ مفتی نے اس موقع پر باقی ورکروں پر بھی زور دیا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کام تیز کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں. پی ڈی پی کی طرف سے کوئی دنگل کا ارادہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ونکس مصیبت مز لوگ تکلیف مز لوگ تعاونس لگمت, تو اس لیے آج آئے کریم آباد سے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آج آئے ایسے رفیق صاحب بے آئی میں واریاہ کر وچ میں تجہ رفیق کریم آباد ساتھی پن بس تہذ بڑا شکر گزار تہ نو آج تشریف یور. ازچ میری لڑائی ام خاطر کہ کرسی دی تو میں فٹافٹ کیازِ میں سڑک تو کوچ بناون. ازچ میری لڑائی ام خاطر کہ یم حالات ونکس پٲدٕ چھ. مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ چھُ کانٛہہ گام تتھ گامس منٛز چھُ کانٛہہ گرٕ یمن نہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ رشتہٕ دار بچہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ہندوستان کٮ۪ن مختلف جیلن منٛز بند چھِ. پرژھن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ, ؤکیٖل چھُنہٕ بنان ونکیٚنس. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ زٔمیٖن کنال کٕنِتھ گژھان تتہِ چھُکھ نہٕ ؤکیٖل مانان کیس لڑُن. تعاونس چھِ لٔگمٕتۍ, تتہِ چھِ واریاہ سٲنۍ یِم زن جیلن منٛز بند چھِ تِمن چھُ الزام مگر وُنیُک تام گوٚو نہٕ ثٲبت کینٛہہ. بٮ۪مار چھِ ناو چھِنہٕ ہٮ۪وان پتہٕ اگر تتہِ تِمن گژھان چھُ عدالتٕکۍ ذٔریعہٕ کُنہِ ساتہٕ گژھان چھُکھ پتہٕ چھِ ییٚتہِ یِم تیوٗت ٹایم لگان. مےٚ اوس اوترٕ اکھ آمُت دوٚپُکھ تِمن حظ کوٚرُکھ راشنٕے بنٛد تتہِ جیلس منٛز. ییٚمِس عدالتُک فٲصلہٕ چھُ یِوان تٔمِس چھِ کران پتہٕ تِم راشن بنٛد. تِم چھِ جیل. ہم نے ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے جوائن کیا آج ہی پی ڈی پی. تو ہمارا ایم یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے, لوگوں کے مسائل حل ہوں اور کیا بس. ہاں پی ڈی پی تو ایک آواز بن کر ابھری ہے نا 2019 کے بعد. آج تک 2019 کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ثانیہ ہوا, جو جمہوری حقوق سلب کیے گئے, اس میں صرف اور صرف محبوبہ جی ہی آگے آئی جس نے لوگوں کی آواز اٹھائی. بس یہی مقصد. کہاں دیکھتے ہو پی ڈی پی کو آنے والے الیکشن میں؟ انشاءاللہ بہت آگے جائے گی, کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ایک موقف ہے, مضبوط موقف ہے اس میں تو لوگوں کو. جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال کے عارف علی علاقے میں تاریخی چشمہ موجود ہے. مقامی لوگ چشمے کے ارد گرد پارکس, ڈرینیج اور دیگر تعمیراتی کام شروع کرنے کی مانگ کر رہے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ چشمے کو دیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں لیکن یہاں ان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے. اور یہ چشمہ ترال کے درجن بھر گاؤں کو پینے کا پانی بھی فراہم کر رہا ہے, اس لیے اس چشمے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جانا چاہیے. ناو طارق احمد ڈار, بہٕ چھُس روزان سترِ. اَسہِ یُس زن یہِ ٲرپل ناگ اوس یہِ اوس ساروی کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت اکھ ترالس منٛز, اکھ پہچان ٲس یہِ. ییٚمیُک ناگُک آب اوس تقریٖبن أکِس ہَتس 5 گامن گژھان سپلاے. یہِ اوس خۄداے سٕنٛز اکھ کرٛشِم اکھ, یہِ اوس اَسہِ ییٚتٮ۪تھ موٗجوٗد اَتہِ, مگر کینٛژھو کالو پٮ۪ٹھٕ بنٛڈٕے چھُنہٕ اَتھ یِوان دِنہٕ کِہیٖنۍ. اَتھ چھِ تھوڑا خستہٲبی واریاہ, یُس نہٕ خستہٲبی وٕنِچ تہِ چھُ سون گورمنٹ اَتھ یژھان کٲم کَرٕنۍ کینٛہہ. پٔتمہِ لٹہِ کوٚر اَمی گورمنٹن اَسہِ وعدٕ یہِ ہسا دِمو أسۍ سٲرسٕے نقشس پٮ۪ٹھ, مگر وُنہِ تہِ چھُنہٕ اَتھ پونٛسہٕ یِوان لاگنہٕ کِہیٖنۍ. اَمِچ بٮ۪برکٔتی گٔے ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژھۄٹھ تہِ گٔے اَتھ آبس منٛز, سورُے گوٚو أتھۍ آبس منٛز, بنٛڈس ژٔلۍ نیٖرِتھ, پایپن تہِ چھُنہٕ جوڑ برابر کِہیٖنۍ. تہٕ واریاہ خستہٕ حال چھُ وٕنکیٚن. اگر گورمنٹ یژھِ کینٛژن دۄہن منٛز کرِ یہِ فِٹ, مگر اُکُن چھُنہٕ توجہ دِوان سٲنۍ
एडमिशन कहें सारे को सही जरूरत गोडनिकस नंबरस पे अर्पल नागस मरमत यस नुक तान गई मरमत कहें सोन मुतालब यह रिक्वेस्ट करान तमाम। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल ओलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।